Calls. Shopping. Heading. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello bright people, jumpa lagi dengan saya Dimas P. Muharam. Halo, apa kabar? Semoga kamu selalu sehat ya, bahagia dan juga berkah selalu. Kabar baik di sini masih dari Adelaide City, menemani saya studi S2 di University of Adelaide. Saat ini di ujung musim dingin atau winter dan sudah berasa nih aromanya spring atau musim semi, jadi suhu sudah mulai agak menghangat sedikit sehingga kinerja otak nih jadi agak meningkat juga nih. Kali ini saya mau share salah satu pengalaman yang pasti penting banget buat semuanya, khususnya buat international student dan apalagi kalau buat mereka yang bersama keluarga ya di sini, yaitu adalah belanja kebutuhan pokok atau groceries. Nah, di Adelaide sini atau di Australia, kita bisa belanja bahkan gak harus keluar rumah, diantar, bahkan lagi itu bisa gratis pengirimannya atau ongkirnya, dan sekaligus dapat banyak diskon dan juga promo loh bright people. Nah, kalau mau tahu, jangan lupa sebelum kita lanjut, di subscribe dulu video ini. Kalau kalian belum subscribe channel ini, cukup tahu aja sih. Oke, jadi Amazon. Shopping. Calls. nah, jadi di Australia itu ada 2 supermarket ya, atau istilahnya apa ya? Ya pokoknya shopping center lah, supermarket itu yang major lah, yang besar. Ada pertama tuh Coles, Shopping. Calls. COLES. Yang kedua ada namanya tuh Woolworths. atau sering disebutnya tuh Woolies ya. Sebenarnya masih ada yang lain lagi sih, kayak ada Aldi's, terus ada lagi apa ya, ada Foodland dan lain. Tapi kita di sini ngomongin 2 yang major lah. Mungkin kayak di Indonesia tuh kayak Indomaret sama Alfamart ya. Tapi kalau Indomaret Alfamart kan judulnya minimarket ya, kecil-kecil. Kalau ini memang supermarket besar, levelnya jadi besar. Nah, 2 supermarket ini dia tuh memang biasa letaknya yang mirip kayak Indomaret dan juga Alfamart itu, sebelah-sebelahan, kadang-kadang atau nggak jauh. Dan dua-duanya punya aplikasinya masing-masing. Jadi ada aplikasi online-nya. Jadi kalau misalnya kita mungkin di Indonesia belanjanya pakai GoMart gitu ya, atau Grab. Apa sih GrabMart ya, atau apa. Nah, itu kalau di sini dia ada aplikasi sendiri gitu. Dan mungkin untuk driver mungkin dia bekerja sama dengan partner juga, saya nggak tahu. Pokoknya mereka punya aplikasi sendiri. Dan di aplikasi ini kita bisa pilih barang belanjaan langsung. Jadi dia tuh memang terkonek sama kayak inventory barang-barang dia. Jadi kalau habis ya dia kasih tahu kalau habis gitu. Jadi nggak ada, jarang banget kayak misal kita pesen terus tiba-tiba nggak ada gitu. Jarang, meskipun kadang-kadang juga ada juga kehabisan barang. Tapi biasanya enggak. Dan dia juga akan ngasih tahu mana aja barang-barang lagi diskonnya. Nah, coba kita akan coba salah satu yang Coles dulu ya, COLES. Shopping. Calls. Calls. Nah, ini aplikasinya. Choose how you shop. Head. Calls. Nah, ini bisa Choose how you choose shop. Heading. Install. Choose how you shop. how you shop ya, bisa Install. Shopping method 1 of 3. in store. Jadi Install. Shopping method 1 of 3. nah, kalau in store ini kita bisa kayak semacam pas datang ke supermarketnya, kita bisa, ini bisa berguna juga buat misal kita nggak tahu nih atau nggak ada petugas, kita mau nanya barang kita cari ini letaknya di shelf atau di rak yang mana gitu kan, dia bisa ngasih tahu posisinya. Click and collect. Shopping method 2 of 3. Nah, atau di click and collect ini, kalau click and collect kita bisa belanja dari rumah misalnya, terus nanti order, bayar secara online juga pakai kartu debit kita, dan nanti tinggal ambil aja di depan gitu ya, tinggal disiapin sama petugasnya. Selected. Delivery. Shopping method 3 of 3. Nah, ini delivery yang bisa saya pakai ini nih, delivery ya. Nah, delivery. Nah, sekarang kita mau coba ya, kita mau belanja nih kebutuhan bulanan saya nih. List. Tab. Favorites. Tab. List. Nah, di sini menunya cukup accessible ya. Jadi buat teman-teman yang blind user juga yang pakai screen reader, itu ini cukup accessible banget. Jadi sangat membantu nih, khususnya buat saya yang di sini bawa keluarga, anak 2, pasti bakal susah banget kalau misalnya harus datang ke supermarket seminggu sekali atau sebulan sekali belanja dalam jumlah banyak gitu ya. Tapi dengan ada delivery ini apalagi bisa gratis gitu. Jadi sangat membantu banget, bisa belanja seminggu sekali langsung banyak
dan dikirim langsung diantar ke depan rumah gitu. Tapi ini bukan buat yang disabilitas saja, buat kamu yang lain juga. Misalnya mager keluar rumah juga bisa pakai delivery ini ya. Meskipun kadang di Australia itu belanja itu jadi salah satu entertainment atau rekreasi tersendiri sih, karena memang di sini ya karena tidak terlalu banyak orangnya, jadi nggak desek-desekan, jadi banyak yang menikmati lah momen-momen belanja itu. List. Favorites. Coba cek ini, saya udah masukin di tab favorit. Nah, semudah ini aja sih. Cup unisex toddler. Calls to orange. 70 items. My favorite. 70 items. Nah, saya tinggal pilih apa yang mau saya belanja ya, kira-kira buat seminggu ke depan. Calls to orange. Item 1 of 70. Jus orange enggak. Cup unisex toddler nappy size 450 pack. Item 2 of 70. Ini popok anak enggak, kita kemarin udah beli banyak pas lagi ada diskon $2-3 gitu. Langsung beli 5 pack. Cadbury Dairy Milk Chocolate 180 grams. Item 3 of 70. $5.5. $3.06 per 100 grams. Special. Nah, spesial tuh kan kalau dia lagi ada diskon, dia kan kasih tahu keterangan itu spesial gitu. Berarti ada diskon tuh entah setengah harga atau diskon berapa dolar gitu ya. Di sini sering banget barang-barang half price, dan biasanya kita kalau beli barang-barang itu pas lagi half price. Cheese slices 250 grams. Cheese masih ada kan. Apple and blackcurrant juice 2 liters. Item 5 of 70. Jus ya. Coles biscuits Scotch fingers 250 grams. Dan ini biskuit nih. Item 6 of 70. $1.25. Nah, biskuit yang paling murah sih $1,25. Nah, coba. Remove favorite. Add to list. Masukin. Add to trolley. Tinggal di swipe atas bawah. Add to trolley. Add to trolley. Quantity picker. Kuantitinya 2 deh. Add to trolley. Add to trolley. Nah, gampang banget kan? Favorites. Nah, coba yang lain. Coles biscuits Scotch fingers 250. Coles blended vegetable oil 2 liters. Coles blended vegetable oil 2 liters. Minyak goreng masih ada. Vegetable oils. Coles broccoli approx. 340 grams each. Item 8 of 70. $1.19. $3.50 per 1 kilogram. Special. Prices and Nah, estimates. brokoli lagi diskon juga nih, beli Remove beli favorite. nih. Add to list. Add to trolley. Quantity picker. 2. Add to trolley. 2 deh. Favorites. Coles broccoli approx. Coles brown onions 1 kilogram. Item 9 of 70. $3.00. $3.00 per 1 kilogram. Brown onion enggak, kemarin lagi diskon tuh $1, sekarang udah enggak. Coles Udah carrots beli 3 pack kemarin. 1. Coles carrots 3 pack 1 kilogram 1 each. Item 10 of 70. $2.4. $2.40 Carrot per 1 lagi nggak kilogram. diskon. Coles cereal cornflakes 475 grams. Item 11 of 70. $1.9. $0.40 per 100 grams. Currently unavailable. Nah, karena unavailable berarti ini cornflakes dari kemarin nggak ada nih, dari minggu kemarin ya, aduh, udah nggak ada stok lagi. Coles dairy cheese slices processed light 24 pack 500 grams. Coles dairy strawberry yogurt 1 kilogram. Coles dairy yogurt peach and mango 1 kilo. Coles dairy yogurt vanilla 1 kilogram. Coles durum wheat pasta macaroni 500 grams. Coles durum wheat pasta spaghetti 5. Coles frozen fish fillet crumb 1. Coles whole cream milk 3 liters. Coles frozen fish fillet crumb 1 kilogram. Item Coles whole cream milk 3 liters. Item 19 of 70. $4.5. $1.50 per 1 liter. Every day. Nah, susu nih ya, 3 liter pas $1. Remove favorite. Add to list. Add to trolley. Trolley lagi. Add to trolley. Satu Button. ya. Favorites. Coles garlic bread twin pack 400. Coles whole cream milk 3. Coles gold toddler milk drink stage 3 night. Coles green beans 3 pack 500 grams. Coles jam strawberry 480. Coles light reduced fat milk 3 liters. Coles mango nectar fruit drink 2 liters. Nah, nih Item jus 25 of yang 70. gue nektar nih, 1.8. favorit kita. $1.40 per 1 liter. Remove favorite. Add to list. Add to trolley. Add to trolley. $2,8 ya. Ini naik nih, dulu cuma $2,4 loh 2 liter. Coles pasta spaghetti 500 grams. Coles quick oats 1.8 kilogram. Coles Carl Blue chicken drumsticks large pack approx. 1.6 kilogram. Item 28 of 70. $7.2. $4.50 per 1 kilogram. Prices and estimate. Nah, ini ayam yang paling murah ini doang nih, yang drumstick ya, yang paha gitu. Remove it. Add to list. Add to $1,5 trolley. Add to sekilonya. list. Add to trolley. Kita beli coba dulu deh. Add to trolley. Quantity pick 2. Add to trolley. Favorites. Coles Carl Blue chicken drumstick. Coles raspberry jam 480 grams. Coles raw sugar. Coles raspberry jam 480 grams. Item 29 of 70. Currently unavailable. Soalnya juga nggak ada terus ya. Coles raw sugar 2 kilogram. Item Coles red onion 1 kilogram. 1 kilogram. Banyak masih. Coles spirals pasta 500 grams. Coles spread regular 1 kilogram. Coles squeezy blueberry yogurt pouch 70 grams. Coles squeezy strawberry yogurt pouch 7. Coles sweet corn 1 each. Coles sweet corn 1 each. Di promo nggak? Item 36 of 70. $1.5. $1.50 per 1 each. Enggak. Coles tasty cheese slices 24 pack. Coles tuna spring water 425 Nah, grams. spring water. Item 38 of 70. $3.5. Ikan Remove kaleng favorite. nih. Add to list. Add to trolley. Beli juga. Add to trolley. Add to trolley. Coles tuna spring water 400. Coles vanilla cream wafers 100. Coles washed potatoes 3 pack 5 kilogram. Item 40 of 70. $7.0. Semuanya ada ya. $1.40 per 1 kilogram. Sampai Currently unavailable. kentang. Coles vanilla cream wafers 125 grams. Nih ya, Item 30. Coles wafer-waferan. washed Coles white bread 650 grams. Item 41 of 70. $2.4. $0.37 per White 100 bread grams. Every day. Remove favorite. Add to list. Add to trolley. Roti udah habis juga buat anak-anak. Add to trolley. Buat kita sarapan Button. juga.
Add to trolley. Quantity picker. 2. Add to trolley. Oke. Favorite. Coles white plain flour 1 kg. Coles white plain flour 2 kg. Coles white sugar 2 kg. A cup unisex crawler nappy size. Cup Dairy Farmers classic chocolate flavored milk 2. A cup unisex crawler nappy size. Cup Dairy Farmers classic chocolate flavored milk 2. Entirely original cheese slices 24. Element Halo beef mince 1 kg. Element Halo chicken drumsticks. Everyone glutinous sliced flour 500. Everyone tapioca starch 5. Farm fresh KHX 12 pack. Arctic blue pack. Farm fresh KHX 12 pack 700 grams. Nah, nih Item 52 of 70. $4.5. $0.64 per 100 grams. telur ya. Remove favorite. Add to list. Add to trolley. Ini kan membantu banget ya kalau misalnya Farm kayak fresh KHX 12 pack belanja 700 yang grams. berat-berat tadi Heading. kayak jus kali belanja 2 liter, terus susu 3 liter, apalagi nih Add to trolley. Button. Quantity picker. telur juga. 2. Sekali beli kita 2 pak. Add to trolley. Button. Karena ya kalau pernah dibawa Heading. barang berat-berat kita seakan nggak ada mobil, harus naik bus dan jauh juga dari halte gini harus jalan juga, jadi agak resiko ya, berat juga dan takut pecah juga. Jadi dengan delivery ini sangat membantu banget sih. Harpic White and Shine 10x toilet cleaner. Leica 100% recycled toilet tissue. Carico plus 3 toddler milk drink. Carico plus 4 toddler milk. Milo chocolate milk powder bottle cold drink. Milo chocolate milk powder bottle cold drink 1 kilogram. Item 58 of 70. $12.0. $1.20 per 100 grams. Special. Milo chocolate milk powder bottle cold drink 460. For Milo chocolate milk powder bottle cold drink 1 kilogram. Item 58 of 70. $12.0. Ada lagi $1.20 per promo. 100 grams. Special. Save $3.50. Milo lagi promo nih, beli deh. Remove favorite. Add to list. Buat Add to anak-anak. trolley. Add to trolley. Soalnya kalau minum susu nggak pakai coklat Milo pada chocolate nggak milk mau. powder. Add to trolley. Button. Oke. Nestle Milo value pack. Nestle Milo value pack. Item 60 of 70. Currently unavailable. Nature's Way Kids Smart Gummies Multivitamin Plus Veggies. Nature's Way Kids Vita Gummies Vitamin 100 vitamin itu juga murah ya kalau pas lagi half price, kayak Blackmore's Fish Oil, terus kayak vitamin-vitamin buat anak itu murah, bisa dapat setengah harga juga. Nestle Milo Pure Cereal 660 grams. Item 63 of 70. $8.8. Pop Pin Explosion Triple Butter Popcorn. 2 Pop Pin Sweet and Salty Pop. Stay Free Ultra Thin Regular Pads with Sunrise Jasmine White Rice 5 kilogram. Item 67 of 70. $12.0. Tip Top Night. Sunrise Jasmine White Rice 5 kilogram. Item 67 of beras juga 70. lagi half price. $12.0. $0.24 per 100 grams. Special half price. Save Sangat price ya, $12.00. beras di sini 5 kilo $12 ya. Tapi itu udah termasuk murah loh, karena kalau harga normal $24 5 kilo. Dan kita kadang beli yang 10 kilo juga, 10 kilo $19 kalau lagi half price. Tip Top 9 Grain Classic Sandwich Set. Trism Moisture Rich Shampoo Nut. Yogurt Vanilla Yogurt 1 kilogram. Vertical scroll bar. 20 Nah, pages. coba nih udah. List. Coba kita cek. Nah, habisnya kita ke sini. Trolley. Troli. Items in Kita cek belanjaan kita apa aja. Udah search products. tadi. Trolley. Your mouse. The editor switch between. Choose a time to secure. Select now. Delivery slot. Milo chocolate milk. And farm fresh KHX 12. The whole white Oke, semua tuh coba cek list. berapa nih. Favorites. Home. Tab. Totalnya. List. Favorite. Home. Checkout. Trolley total with GST $55.88. Nah, 55 ya. Nah, 3.50. Heading. jadi kalau untuk bisa dikirim delivery order, minimal pembelian tuh harus $50. Jadi, dan kalau misalnya bayar ada variasi tergantung waktunya. Ada yang ongkir itu $2, ada yang bisa $11, tergantung kalau kira-kira di hari-hari tertentu kayak hari Selasa, terus pagi-pagi itu bisa $2. Tapi kalau hari apa tuh ada yang sampai $11. Tapi kita biasa pakai yang paling murah aja. Atau nanti juga bisa gratis selama 1 bulan. Mau tau gimana caranya, ntar dulu ya. Nah, kita coba List. check Tab. out dulu ya. List. Nih. Favorites. Home. Checkout. Button. Trolley total with GST $55.88. Your savings $3.50. Heading. Nah, itu kan dikasih tahu totalnya 55, udah saving $3 sekian. Checkout. Button. Loading. Kalau Dim. tadi kita belum nggak masukin yang half price ya. Nanti Load. ada half price, kita Button. bisa cek sendiri deh. Nah, check out coba. Missing it. Skip. But missing anything. Heading. Skip. Biasanya Button. nawarin yang lain ya, skip aja. Trolley actions. Search products. Checkout. Shopping method. Selected. Delivering to home 40 Hancock. Edit your delivery address. Select the delivery slot. Today, August the 27th. Tomorrow, August the 28th. Slots are Coba 41 misalnya slots. tomorrow ya. Button. Today, August the 27th. Slots are 3 slots. Button. No, today slot are 3 slots, berarti tinggal 3. Nah, kita Tomorrow, August coba the tomorrow 28th. aja. Tomorrow, August the 28th. Slots are 41 slots. Selected. Masih Tomorrow, 40-an tuh, masih Tuesday, banyak. Oke, coba kita Thursday, pilih waktunya. Friday, Sat. Selected. Overnight. Morning. Button. Nah, bisa malam, bisa morning, kita pilih morning, Afternoon. Selected. Morning. Afternoon. afternoon, Evening. Button. evening. As a calls plus member, Baca. you get free. Item 1 of, as a calls plus member, you get free delivery on orders over $50.00. Nah, as a calls plus free member ya. Jadi karena saya sudah berlangganan calls plus istilahnya, itu untuk delivery dan $50 itu gratis ongkirnya. Nih, coba kita cek kalau bayar berapa ya. Item 1 of 17. Time period. 2 hours. Delivery. Free over $50.00. Time slot. 6:00 a.m. to 8:00 a.m. Price. Free. Was $11.00.
Nah, itu kan. Jadi untuk pengiriman besok jam 6 sampai jam 8 free atau kalau bayar tuh harusnya $11. Kita pilih ini ya. Item 1 of 17. Teman, Time kan? period. Review all of it. Select the delivery option. Selected. Nah. Continue. Order total with GST. $57.38. Your savings. $3. Order summary details. Select packing option. Heading. Delivery instructions. Optional. Text field. Leave order unattended. Will leave your order in a safe place. Selected. Sign for order. Someone needs to be. Select the delivery option. View all available slots. Button. Select the delivery option. Nah, terus Heading. ada delivery optionnya. Selected. Sign for order. Someone needs to be home when it's delivered. Ada sign for order. Jadi sign for order itu kayak kita harus ada di tempat untuk ketika barang itu sampai. Kalau enggak, Leave order unattended. Will leave your order. Leave order unattended. leave order Will leave your order in a unattended safe place. aja. Sign for order. Selected. Leave order unattended. Will leave your order in a safe Jadi place. nanti deliverynya tuh langsung kurirnya langsung taruh aja di depan pintu rumah kita gitu. Delivery instructions. Optional. Select packing option. Heading. Nah, ini packing option paling. Selected. Paper bags. Per order $1.50. Nah, per order 1,5 ya. Jadi mau berapapun paper bag yang dibutuhin itu bayar 1,5. Jadi paling ongkirnya gratis tapi kita bayar $1,5. Order Tapi summary masih oke details. lah. Minimize. Sama kayak ongkos naik itu kok, naik bis sekali jalan. Order total with Satu GST. $57.38. Jadi Your savings. 57 ya. Continue. Coba Button. kita continue. Loading. Dim. Selected. Leave order unattended. Will leave your order. If out of stock, allow substitutions. Nah, ini if out of stock, allow substitution. Nah, kalau misalnya ada item yang dibeli itu nggak ada lagi kosong, apakah mau diganti atau Yes. Allow substitutions for tick items in list. If Yes. item is out of stock. Selected. No. Don't atau allow no? Sih substitutions. biasanya Won't no be ya. out for Jadi any kalau outstock itu items in nanti dia inventory. akan diganti Button. dengan barang lain yang harganya nggak melebihi yang kita order. Tapi saya biasa no aja. Kalau no ya jadi nantinya meskipun kita di awal bayar $57 misalnya, tapi ada satu item yang nggak ada pas pengiriman misalnya itu $3 ya, nanti otomatis di debit card kita bakal dibalikin lagi yang $3 lagi begitu. Jadi nggak bakal curang sih. We'll save your choice for next time. Your trolley. Edit your trolley. Milo chocolate malt powder bottle. We found fresh cage eggs. Segala Cold macam white ya. Cold car blue chicken. Cold tunas. Cold dip. Continue. Continue. Tinggal continue ya, continue lagi. Loading. Dim. Check out. Review your trolley. Farm fresh cage eggs. Go all the details. Edit your order detail. Delivery. When? Tomorrow. August. Packing preference. Paper bags. Tomorrow, packing preference. Review your trolley. Heading. Edit. But 14 items. Don't allow substitutes. 14 We won't substitute any items. items. Your free call superhero builder. Edit trolley. Button. Your free call superhero builders. Heading. Edit trolley. You earn 2 call superhero builders with this order. Nah, itu ada To Call Superhero Builders ya. Jadi lagi ada promo hadiah kayak apa sih? Kayak karakter-karakter superhero gitulah, Marvel dan lain-lain dari Calls. Selected. Yes, please. Add to order. Selected. No thanks. Don't add. Flybys. Heading. Flybys number. Flybys member number ending with 4411. Nah, Flybase ini Flybys penting banget. Flybase itu kayak program customer loyalty-nya dari Calls. Jadi kita harus daftar dulu dan masukin itu karena setiap kita belanja itu kan dapat poin dan nanti bisa diakumulasikan dan bisa di-redeem jadi dolar juga gitu. Dan bahkan kayak sering juga ada promo juga kayak kemarin itu. Jadi belanja selama 4 minggu, tiap minggunya tuh minimal order $70, rutin selama minimal sekali dalam seminggu itu, dan nanti di minggu keempat itu dapat semacam cashback $50. Jadi lumayan banget kan. Jadi kita belanja kebutuhan yang memang pokok dan pasti harus beli, tapi terus dapat cashback $50. Jadi kita nggak perlu beli barang-barang yang memang nggak dibutuhkan untuk dapat cashback itu. Jadi worth it banget sih. Nah, ini tinggal tukar saya udah kesimpan, tinggal bayar aja debit cardnya. Ini kalau misalnya kadang-kadang juga sering ada email ngasih tahu ini promo code-nya buat misalnya dapat diskon $10 untuk pembelian minimal $100, let's say kayak gitu, dan itu bisa masukin di sini. Tuh order apa-apa. Auto apply-nya udah otomatis yang free delivery ya. Order total. Your trolley, $55. Paper bags. Per order $1. Delivery fee, free. Order total with GST. Right now, prices and savings shown are estimates. By placing this order, right now, prices and savings shown are estimates only. While you may see a pending payment in your bank account, we'll only charge you the final amount once your order is packed. More on pending payments. Oke gitu ya. By placing this order, you can place order. Nanti tinggal place order aja, tapi nantilah. Saya mau nanya istri dulu apakah masih ada lagi yang perlu dibelanjain ya. Nah itu kalau buat calls. Nah, review your trolley. Place order. Button. Place order. Review order summary. Kita back dulu coba. Review your trolley. Continue.
Button. Call. Continue. Back Check. dulu. Check out. Nah, Check saya out. mau kasih tahu tadi yang program Johnny. Calls Back Plus button. tadi Johnny. ya. Back button. Johnny. Nah, jadi Johnny. triknya begini teman-teman. List. Tab. Selected. More. Di sini tuh sangat fair sekali ya. More. Jadi rata-rata Button. program-program Button. seperti customer loyalty, free delivery, atau ya pokoknya tadi ya kayak program yang berdasarkan subscription atau berlangganan. Nah, seperti di sini ya. Your fly eyes. My orders. Payment history. Store finder. Catalogs. Calls plus. Button. Nah, Calls Plus. Loading. Alert. Opening double quotation marks double. This website will use. Don't allow. Allow. Button. Dia harus Finish load. Allow. login Button. dulu. Email. Text field. Continue. Tapi nanti Button. aja lah. More. Screen recording. More. Back button. Nah, pokoknya More. ini masih tahu bahwa Selected. di Calls Calls Plus plus. ini Button. dia untuk customer, jadi kita bisa dapat free trial selama 1 bulan, dan nanti bulan berikutnya itu dia dikenakan biaya kalau nggak salah $19 per bulannya, dan sama fiturnya sama persis, free delivery dan lain-lain itu sama persis Calls Plus itu. Nah, tapi sebelum 1 bulan itu berakhir kita boleh untuk cancel. Jadi misalnya kita free 1 bulan terus kita cancel, nanti ya udah berikutnya itu nggak perlu bayar lagi gitu loh jadinya berikutnya. Jadi lumayan banget gitu loh. Jadi cukup langganan 1 bulan, terus sebelum 1 bulan habis ya udah kita cancel aja, jadi cukup dapat 1 bulan. Nah, jadi karena di sini ada calls ya kan. Nah, terus kita ke sebelahnya nih. Calls. Shopping. Calls. Woolworths. Nah, ada Woolies di sini. Woolworths. Pick up. Nah, Wooliesnya juga sama. Products. Specials. More. More. Tab. More. Search. Not. Show barcode. Remove. Demonstrate. My account. Scan and go. The first. Find the store. Everyday rewards. Button. Nih. Delivery unlimited. Subscribe. Nih ada Button. delivery unlimited juga, subscribe gitu loh. Jadi taruhlah let's say kita pakai call selama 1 bulan, ya kan, gratis 1 bulan. Nanti sebelum waktunya berakhir 1 bulan kita cancel. Dan ketika di cancel itu dia juga nggak langsung berhenti loh. Dia tetap akan ngabisin, tetap akan benefitnya tuh tetap akan berakhir di ujung 1 bulan yang pertama itu gitu. Meskipun kita taruhlah hari ke-25 kita cancel, tapi dia tetap akan benefitnya sampai hari ke-30. Nah, 1 bulan dapat gratis, terus kalau udah itu habis ya udah kita pakai di Woolies 1 bulan lagi ya kan. Dapat 2 bulan, sebelum itu juga cancel juga sebelum habis. Terus karena ada istri juga, HP istri juga bisa didaftarin juga ya kan. Jadi dapat Calls dan Woolies juga udah 4 bulan gratis gitu. Nah, terus kalau misalnya ada HP temen atau mungkin ada HP yang lain lagi bisa didaftarin juga gitu. Jadi sangat membantu sekali sih. Nah, tapi di luar yang free subscription itu tadi di Woolies, di Calls juga tadi dia kalau misalnya nggak pakai subscription tetap ada yang bayar per order, dan per order itu ada yang paling murah itu $2. Jadi ketika program Calls Plus ini kan baru, belum ada sebelumnya. Nah, sebelumnya kita belanja itu nggak pakai subscription dan bayar yang $2 itu per order. Jadi belanja sebulan sekali langsung banyak $50 lebih, dan dianterin sampai rumah, nggak perlu berat-berat dan lain-lain gitu. Jadi memang sangat membantu banget. So itu sih yang mau saya share. Jadi buat kamu nanti yang berkesempatan buat studi ke Australia, nggak perlu khawatir bahwa belanja akan ribet, apalagi buat teman-teman yang penyandang disabilitas atau yang tunanetra atau physical disability, bahwa belanja pun untuk kebutuhan sehari-hari, belanja bulanan atau mingguan itu bisa diantar langsung sampai rumah, bahkan gratis dan dapat promo-promo banyak. So thank you for watching. Jangan lupa diklik like dan share video ini sebanyak mungkin, akan semakin banyak orang yang tercerahkan secara sinar mentari. Dia masih signing out and see ya. Control center. Aeroplane mode. Hearing device selected. Screen recording.